ماشین نوبتی مو کرایسلر سالش 2006. این 4 بالون در حالت خوب. این داخلی سالن 4 الکتر سینتر زمک. پرابیگش 219,000 کیلومتر. این سی دی پلیر коробкаш автомат титроник. این حالت سالن ماشین در حالت خوب. سیدینیاش لیفت. سیدینیاش لیفت. مولتی رول. 2 ایربک پیش. این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب. این بگاژش های ابا بینی. این запаски балон, аккумулятораш нав. Мотор 2.7, сӯзишвори бензин, расходаш 10 сахта мегардад. умуман газ мондагӣ не. این моторро дар ҳолати хуб. چشم‌های پیش. حالت موتور در حالت خوب قرار دارد. نرخ ماشین 80,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 707 55 18 و از 2107 سالش 2012. ماشین وگانه. 4 بالون در حالت خوب. داخلی سالن ماشین коробкаш механик. пробегаш 16,000 километр. این حالت سالن ماشین. حالت سالن ماشین هم در حالت خوب. سیدینیاش هم در حالت خوب. سلفان کشتم میگی. این حالت سالن کفای ماشین. حالت سالن کفای ماشین هم در حالت خوب. موتور 1.7 سوزشواری بنزین. расходаш 7 сахта мегардад. این موتورها هم در حالت خوب. نرخ ماشین 32,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 666 64 50. اوپل اسرجی سالش 99. 4 بالون در حالت خوب. ماشین بازار تیجه. این سالن ماشین. این تابلت کی گذشت چند لیتره ای؟ تابلت کی گذشت 40 لیتره. این 4 الکتره. سی دی پلیر کانتینر پیشکش کار میکنه. коробкаш механик. از پرابیگش میفهمیم. پرابیگش 217,000 کیلومتر. این حالت سالن پیش در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشین در حالت خوب.
мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин, расходи газ 110-115 километр мегардад. Мани моторашам дар ҳолати хуб. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 42000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 873 0001. ВАЗ 2106 солаш 88. дохили салон, коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 91000 км. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. дар ҳолати хуб. این موتورش چند که؟ پیوره؟ موتور اینجکتر پیوره 16 کلاتنه. راسخودش چنده؟ راسخود 10 سخت میگرده دومی شربه 10 بنزین کلی. нархи мошин 30000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 919 41. ВАЗ 2107 солаш 2004. чор балон дар ҳолати хуб. ин дохили салон, CD плеер, коробкаш механик, пробегаш 48000 км. мошин бозор TJ. қафои кушоед? мани ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. ин задни камераш. ста патрон нигахта задни камера. мотор 06 инжектор. расходаш чанд ин вай киди? бензин киди? расход 10 бензин ки 100 км мегардад. ин моторашам дар ҳолати хуб. чанд пул? нархи мошин 25000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 921 33 31. ёдовар мешавам ин санҷиши техникӣ 1 солина дорад. Opel хеҷбек солаш 95. ду электро пробегаш 24000 км. CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. ин багажаш это запаскаш аст. дамкрат, ключи балон, аптечка. мотор 1.6 растой. сӯзишвори бензин. расходаш 7 бензин ки 100 мегардад. ин чашкаҳои пеш. моторашам дар ҳолати хуб. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 705 44 22.
دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.